Está llena hoy. Yes. Qué bueno. It is so good. Veo caritas nuevas See some new faces. del evento que tuvimos el viernes. I see some that were with us on Friday. Amén. Amen. De eso se trata, This is what it's all about, que nos expandamos. that we would expand. Amén. Amen. Y como siempre digo, And as I always say, que es un privilegio it is a privilege y un honor and an honor el poder compartir con ustedes la palabra de vida. to be able to share the word of life with you. Amén. Y le quiero dar un abrazo cibernético. And I want to give you a cyber Cyber. hug A todos los que nos están siguiendo por las redes sociales. to everyone who is following us via social media. Y le pedimos que compartan, And I ask you to share así otros también son edificados. so others can be edified. Y este mes estamos bajo la serie And this month we are under the series, Iglesia Real, The Real Church, que mi pastor comenzó la semana pasada in which our pastor started last week. y en resumen nos dejó con una profunda enseñanza And he left us with a profound teaching acerca de que una iglesia real in reference to a real church en este tiempo real in this real time debe fluir con el corazón de Dios. should flow with the heart of God. Amén. Amen. Y la prédica de hoy está titulada De regreso a casa. And today's message is the theme is On My Way Back Home. De regreso a casa. On my way back home. La misión de la iglesia The mission of the church procede proceeds de la identidad de Dios y de su Hijo. in the identity of God and his son. Saben, de la misma forma que Dios creó In the same way that God created o diseñó una casa de piel and designed a home made of flesh para cuidar nuestro cuerpo, so that he would and we could take care of our bodies, Él ha diseñado una casa espiritual para nuestro espíritu. he also designed a spiritual house for our spirit. Amén. Amen. Y voy a leer la palabra que sabemos que ya está bendecida. I'm going to read the word that we know is already blessed. Jeremías 29:11 dice así: Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good and not for disaster, to give you a future and a hope. Amén. Amen. So Gaby, please leave it there for a while. Thank you. Por favor, déjalo en la pantalla un tiempo. Para que ustedes vayan viendo el versículo mientras que yo voy hablando. So you can see the verse as I am speaking. So, para poder llevar a cabo la función de una iglesia real So in order to do the function of a real church y poder manifestar el reino en este tiempo, and be able to manifest the kingdom in this season, dos cosas son necesarias. two things are necessary. La primera The first one es saber quién es Dios realmente. is to know who God really is. Y la segunda And the second es quién dice Dios que soy realmente. is who God says I really am. Porque si no conocemos esos dos principios, Because if we do not know those two principles, todo lo que proyectaremos everything that we would project será basado en una identidad humana. would be based on a human concept. Y eso causaría que nuestra vida And that would cause that our life predomine el sistema terrenal en vez del espiritual. would dominate El sistema terrenal the earthly system en vez del espiritual. instead of the spiritual one, Como sucedió con Adán y Eva, like it happened with Adam and Eve. que no identificaron la realidad espiritual They could not identify the true spiritual meaning, celestial heavenly,
y eterna que procedía del árbol. and eternal that came from the tree of life. Vamos a ver este concepto. Yo creo que todos ustedes conocen lo que pasó en Génesis 3. Let us see this concept. I believe we all know what happened in Genesis chapter 3. ¿Se acuerdan? You remember? Del fruto que estaba en el medio del árbol, The, del huerto, perdón. the fruit or the tree O- that was in the middle of the garden. Exacto, el árbol que estaba en el medio del huerto. The ¿Qué pasaba? ¿Se podía comer? Were you able to eat of that tree? No se podía comer. You were not able to eat of that tree. Y si comían, se caían del árbol. And if they would eat of the tree, would they fall from the tree? No, iban a morir. No, they would die. ¿Y qué le dijo la serpiente a Eva? And what did the serpent tell Eve? Génesis 3:4 dice así: Genesis chapter 3, verse 4 says, no morirán. You won't die. Respondió la serpiente a la mujer: The serpent replied to the woman, Dios sabe que en cuanto coman del fruto, God knows that the moment you eat of the fruit, se le abrirán los ojos y serán como Dios, your eyes would open up and you would be like God, con el conocimiento del bien y del mal. of the knowledge of good and evil. El problema de Eva The problem of Eve fue que se dejó engañar por la serpiente, was that como she ya allowed sabemos, herself to be deceived by the serpent, la cual solo tenía un objetivo: in which had just one objective, desafiar la autoridad de Dios, to defy the authority of God, llevando a Eva a una identidad de rebelión, taking Eve to rebellion, independiente y totalmente opuesta being independent and in total opposition a lo establecido por Dios antes de que ella fuera tentada. of what was established by God before her being tempted. Génesis 1:26 dice así: Genesis chapter 1, verse 26 says, entonces Dios dijo, Then God said, hagamos Let us a los seres humanos make human beings a nuestra imagen in our image para que sean como nosotros. to be like us. La manifestación de la iglesia The manifestation of the church y del reino en su integridad, and the kingdom in its integrity, en su pureza, in its pureness, mayormente, in greater form. y digo mayormente porque hay otros componentes, And when I say greater is because there are other components. se compone de la identidad It is composed of the identity que estamos dispuestos como hijos that we are willing as sons and daughters a representar y a vivir. to represent and live. La serpiente le dijo a Eva que comiera para que fuera como The Dios, serpent told Eve to eat so she could be like God. cuando Eva había sido hecha a imagen de Dios, When Eve was already made in the image of God de la Trinidad. from the Trinity. Se dijo, hagamos. It was said, Let us. Todo lo que Eva tenía que hacer, aparte de obedecer, Everything that Eve needed to do in obedience, era confiar en ese hecho por fe. it was to trust in what was done by faith. ¿Cuál hecho? What was done? El hecho de la palabra hablada por Dios, The spoken word of God, de que fuimos creados a su imagen. that we were made in his image. Saben, la obediencia es el resultado de la fe. You know, the obedience is the result of faith. Y a su vez la fe real So real faith se traduce en obediencia. is translated in obedience. Dios les ordenó, God ordered, no deben comerlo, you must not eat, ni siquiera tocarlo. not even touch. Si lo hacen, morirán. And if you do so, you will die. Por eso a veces That's why sometimes a la iglesia de este tiempo to the church of these days, se le complica o se le hace difícil, it becomes difficult, aunque no debería ser así, although it should not be. pero se les hace difícil querer manifestar la iglesia real But it is sometimes difficult to be the real church conforme al corazón de Dios. according to the heart of God.
porque nos encontramos con congregaciones because we find ourselves amongst congregations llenas de cabezas, de mentes enfermas, where their mind is troubled and sick, que procesan y digieren conforme al alma, that they process and they digest things according to the flesh, a las emociones y al estado de ánimo. based on their feelings or the way they feel. Escuchen, ¿cuántos saben Listen, how many know que todo lo que comemos por la boca that everything we eat from the mouth, lo tenemos que digerir? that we must digest? Tiene que salir del cuerpo. It must leave the body. Pero nosotros también comemos con los ojos y los oídos. But we also eat with our eyes and our ears. La palabra dice que Eva quedó convencida The word says that Eve was convinced y vio que el árbol era hermoso and she saw the beauty in the tree y su fruto parecía delicioso and its fruit por la looked vista delicious. y quiso la sabiduría que le daría. And she wanted the wisdom that she would receive from the tree. Una iglesia real A real church no puede crecer cannot grow si no entiende la naturaleza divina. if they do not understand the divine nature. Porque la naturaleza divina Because the divine nature, es una naturaleza nueva, it is a new nature. no reparada. It's not a repaired nature. Jesús no fue a la cruz a reparar algo. Christ did not go to the cross to repair something, Él fue para hacerlo todo nuevo en Cristo. but he went to make it new in Christ Jesus. Amén. Amen. Por ende, el futuro y la esperanza del cual Dios mencionó en Jeremías Therefore, the future that is mentioned in Jeremiah, no se trata de que si me convence o no, it has nothing to do with if I am convinced or not. el cafecito, The cafecito, que si me guste o no la hora de aprender. whether I like the hour of learning, the women's department. Porque hay muchas cosas que para nosotros no tienen explicación, Because there are many things that have no explanation for pero us, sí la tienen en lo eterno. but it does have it in the eternal. Porque cada vez que nos unimos como cuerpo Because every time we come together as a body a oír una enseñanza, to hear a teaching, es para identificar is so we can identify la manera de operar en espíritu. the order to and know how to function in the spirit. Porque somos expuestos a la vida del espíritu. Because we are exposed to the life in the spirit. Amén. Amen. Ese futuro mencionado por Dios That future that is spoken of by God, está basado it's based, en que reforcemos nuestra identidad. it's that we would reinforce our identity. La iglesia debe retomar esa posición de autoridad The church must take back that position of authority que se nos fue otorgada desde el comienzo. that was given to us from the beginning. ¿Qué se dijo? Ser fructíferos, What did it say? Be fruitful multiplicarnos. and multiply. Ahí voy a hacer una aclaración. I'm going to make something clear. Cuando Dios dijo multiplicarnos en el Génesis, When God said, let us multiply in the book of Genesis, era porque la tierra estaba vacía, ¿verdad? it's because the earth was empty. Entonces había que llenarla. So it needed to be filled. Pero hoy en día no se trata de que una mujer tenga 50 niños. But nowadays, it doesn't mean that a woman should have 50 children. Es multiplicarnos al evangelizar It is to multiply ourselves in evangelizing, para tener hermanos en la fe, that we would have brothers and sisters in the faith, conforme una iglesia estructurada, real, basada en el amor. according to a church that is structured and based in love. Amén. Amen. También se nos dijo gobernar sobre la tierra y reinar. We were also told to govern the earth and to reign. Con esa identidad se puede lograr And with that identity, we can do it. una iglesia real A real church que se sumerge that would submerge itself en la revelación de la mayordomía, in the revelation of the stewardship
manifestando el reino aquí en la tierra. manifesting the kingdom here on earth. Amén. Amen. Seguimos. Let us continue. La carta de Santiago 1:8 dice así: The letter of James, chapter 1, verse 8. el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. The man with a double mind is inconsistent in all of his ways. La palabra ánimo, The word ánimo, will. animation totalation. La palabra ánimo habla de pensamiento It speaks of how a man thinks. y en su original And in its origin, se lee: it is read, el hombre de doble pensamiento es inconstante. the man that thinks twice, double minded, is unstable in his ways. Y les voy a dar ejemplo de personas inconstantes. I'm going to give you an example of people who are double minded. Acá no hay nadie. Here, there's none. Una persona inconstante es cuando hoy creemos en Dios A person with double minded is when today we believe in God porque estamos bien because we are well, y mañana and tomorrow no tanto porque amanecemos enfermos. because we wake up sick, so we really don't think that way. Cuando somos una persona llena de fe And when we're a person that's filled with faith, y mañana no lo somos por alguna circunstancia. and tomorrow, due to a circumstance, we're not. Hoy tenemos la convicción de algo But today we have the conviction of something, y mañana ya no estamos convencidos de nada. and tomorrow we're not convinced of anything. Esos pensamientos Those thoughts inhabilitan el crecimiento espiritual. weakens the spiritual belief. Porque si recibimos una palabra de parte de Dios, Because if we receive a word from God, la debemos captar inmediatamente en el espíritu, we need to capture it immediately in our spirit, no desde una posición natural sin identidad. not from a position of our natural state of being, but spiritual. Porque lo natural inhabilita lo eterno. Because in the natural, it weakens that which is eternal. ¿Y cómo un hijo de Dios se inhabilita? And how does a son or daughter of God become weak ¿Se incapacita? or become incapacitated? Por la falta de convicción y comunión con el Padre. Due to the lack of conviction and communion with the Father. Nosotros debemos entender We must understand que lo que el Espíritu de Dios nos impartió that what the Spirit of God has imparted in us no es solo para poder caminar entre lo bueno y lo malo, is not that we would just walk in between the good and the bad, sino que para, como iglesia real, but as a real church, caminemos en lo eterno. we would walk in that which is eternal. Eva anheló la sabiduría que el fruto le daría. Eve desired the wisdom that she would receive from the fruit. A nosotros se nos ha otorgado a través de Cristo And we have been given through Christ una identidad que está compuesta de sabiduría y discernimiento. an identity that is composed of Sabiduría y discernimiento. wisdom and discernment. Por ende, Therefore, el doble ánimo the double mind no puede tener lugar, cannot have any room porque mis pensamientos because my thoughts deben alinearse a los pensamientos de Dios. should be aligned with the thoughts of God. Hermanos, no puede una serpiente momentánea Beloved, a serpent that comes momentarily influir en mis decisiones, could not come and influence my decision en mis acciones, in my action porque debemos procesar todo en el espíritu. because we must process everything in the spirit. La palabra lo dice. The word says so. Los que no son espirituales Those who are not of the spirit no pueden recibir esas verdades cannot receive this truth de parte del Espíritu de Dios. from the Holy Spirit of God. Amén. Amen. Si nosotros como hijos If we as sons and daughters pretendemos que la iglesia pretend that the church vaya en aumento would go in
increasing en este tiempo, in this season, la iglesia debe evangelizar the church must evangelize con un espíritu renovado, with a renewed spirit, dejando la preocupación leaving the worry y el estar turbado de lado. and being troubled to the side. Porque cuando una persona se turba, Because when one is troubled, inhabilita el fluir de las verdades. it weakens Inhabilita el fluir de las verdades de parte del Espíritu de it Dios. weakens the truth on behalf of God. Pongamos nuestra disposición Let us put our disposition en manifestar la vida eterna in manifesting the eternal life para que otros so that others puedan conocer al Padre. can know and get to know the Father. Amén. Amen. Para lograr una iglesia real, To achieve a real church, no se puede comenzar a evangelizar you cannot begin to evangelize desde una posición arraigada a Génesis 3, from a place that is rooted in Genesis chapter 3, desde ese momento de muerte. from that place of death. Porque si lo hacemos, Because if we do so, lo que proclamamos that which we proclaim es miedo, is fear, desnudez, nakedness, y no la desnudez de no tener ropa, and not the nakedness of not having clothes, sino la desnudez de no identificarte con tu creador. but the nakedness of not identifying yourself with your Creator. Y hasta inconscientemente And unconsciously, escondernos de la presencia de Dios. we hide from the presence of God. ¿Cuántos hermanos, y yo estuve ahí, How many decimos, brothers and sisters, and I've been there, say, ya no me congrego más o ya no voy al servicio I'm not going to come and gather anymore. I'm not going to the service porque no estoy bien con Dios? because I'm not right with God. Y no es que al asistir al servicio And it's not that coming to the service voy a entrar en su that I'm presencia, going to enter into his presence, sino que su presencia but it is that his presence es la certeza is the certainty de que su espíritu, that his spirit, por el gran poder de Cristo, through the great power of Christ, actúa dentro de mí. it acts on my behalf. Amén. Amen. Para el rey, ese For the aplauso. king, Hay una diferencia there is a difference cuando proclamamos desde una plataforma de muerte, when we act from a place of death, porque esa plataforma nos hace impartir un Dios de castigo, because that platform would have us think that it's a God that punishes, un Dios que juzga, a God that judges, un Dios que condena. a God that condemns. Y no estoy diciendo que mi Padre Celestial es un Dios liberal, And I'm not saying that my heavenly Father is a liberal God, sino que dentro de su justicia, but in his righteousness dentro de su fe and faith y esperanza, and hope, mayor es el amor. greater is love. Amén. Amen. Nosotros, esta iglesia real, We, this real church, debe proclamar el Evangelio should proclaim the gospel desde una plataforma de amor y gracia, from a platform of grace and love, donde las promesas ya se nos han sido dadas where the promises have already been given y son consumadas en Cristo Jesús. and everything is finished in Christ Jesus. Por eso debemos volver al fundamento That's why we must return to the que foundation ya tenemos, que es Jesucristo. that we have in Christ Jesus. Ese sacrificio en la cruz, That sacrifice on the cross, donde plasmó su muerte, where we find his death, su resurrección resurrection, e impartición and impartation de regreso a casa, of coming back home, para que así, so that in this way, cuando hablemos y actuemos desde esa plataforma de amor y gracia, when we speak and act from that platform of grace, hagamos ver que Dios prometió we will have see that how God's promise salvación a algunos, salvation to some a todos los que creen en su Hijo. or to all who believe in his son.
Hermanos, no hay mayor bendición que el regalo gratuito de la salvación de Dios. Beloved, there is nothing greater than the favor and the free gift of salvation that has been given to us. Desde esa plataforma evangelizamos que Dios prometió From that platform, we preach that God has promised una vida nueva en Cristo. a new life in Christ. La salvación es el comienzo de una nueva existencia. Salvation is the beginning of a new existence. También proclamamos que Dios prometió We also proclaim that God promised toda bendición espiritual en Cristo. every spiritual blessing in Christ. Mientras que en el Antiguo Testamento While in the Old Testament, Israel tenía la promesa de la bendición física, Israel had the promise of the physical blessing. a la iglesia de hoy To the church of today, se le ha prometido una herencia que no tiene precio. it has been promised an inheritance and given an inheritance that has no price, Una herencia eterna. an eternal inheritance. Amén. Amen. Y por eso siempre lo digo y lo voy a volver a repetir. That's why I always say, and I will repeat, Nosotros, los hijos de Dios, we, the sons and daughters of God, no podemos llamar a una casa, un carro, un perrito, mi bendición. we cannot call a car, a house, or a mascot or an animal blessings from God. Yo amo mi perrito. I love my dog. Cada vez que salimos con mi esposo Every time my husband and I go out, y conocemos a alguien y me preguntan cuántos hijos tengo, and when I am asked how many children do I yo have, digo 4. I say 4. Y él me dice, bueno, vos tendrás 4, yo tengo 3. And he says, you might have 4, I have 3. Porque yo amo mi perrito. Because I love my dog. Pero yo no lo puedo llamar mi bendición But I don't call him my blessing porque minimizo because I el minimize poder de la bendición eterna. the power of the eternal blessing. ¿Qué dice la palabra? What does the word say? Busca el reino Seek ye the kingdom, y lo demás vendrá por añadidura. and everything will be added. Esas añadiduras son pasajeras. Those additions are things that pass by. Las añadiduras son la gratificación de la bendición eterna. That addition is the gratitude of the eternal blessing. Amén. Amen? Por eso es necesario That's why it is necessary para la iglesia real for the real church saber quién es Dios to know who God is y quién dice Dios que soy realmente. and who God says we really are. Amén. Amen? Porque si somos fortalecidos en el Señor Because if we are strengthened in the Lord y en el poder de sus fuerzas, and in the power of his might, mientras que habitemos en este cuerpo, while we abide in this physical body, procuremos ser parte de la iglesia real, let us seek to be a part of the real church, no de una congregación, not of a congregation, de la iglesia real. but a real church. Tengamos en cuenta que nuestra ciudadanía está en los cielos. Let us take account that our citizenship is in heaven. Amén. Amen? Seguimos. Let us continue. Lo que les voy a leer sucedió cuando el pueblo de Israel What I'm going to read is when the people of Israel, se encontraba en el desierto. they found themselves in the desert. Y voy a hacer una pequeña aclaración. And I'm going to make a small clarification. Hay muchos hermanos que todavía siguen diciendo There are many brothers and sisters who continue to say o han malinterpretado la palabra desierto. or have misinterpreted the word desert. Y dicen cuando están pasando por algo fuerte, And when they're going through something strong, Dios te está pasando por el desierto. then you hear God is taking you through the desert. Y no es así, And it is not that way. sino que la buena tierra, But it is that the good soil el suelo fértil, that is fertile, con profundidad suficiente that is profound enough, como para que se desarrolle. No, espera, lo voy a decir de vuelta. La tierra fértil the fertile soil necesita esa profundidad needs that depth para que se desarrollen raíces sanas. so that healthy roots can grow. En el desierto la tierra es inhabitable And in the desert, the sand, you cannot abide. It doesn't hold anything porque no es una tierra firme, because it's not a firm soil no or es ground. una tierra que se pueda labrar, sembrar. It is not something where you can
plant or sow para después dar frutos. so that then later on it would bear fruit. El desierto no es para poner a prueba tu fe, The desert is not that your faith would be tested tus fuerzas or your strength o tu capacidad de soportar la prueba. or your ability or capability to pass the test. El desierto But the desert es Dios Padre is God our Father diciendo, saying, déjame quitar let me take away tu terco corazón de piedra your hardened heart para darte un corazón tierno y receptivo to give you a tender, receptive heart para que obedezcas mis decretos y ordenanzas. so you would be obedient to my decree and my Amén. word. Amen. Deuteronomio 1:6 dice así: Deuteronomy chapter 1 verse 6 says, Cuando estábamos en el monte Sinaí, el Señor nuestro Dios nos dijo, ya pasaron bastante tiempo en este monte, es hora de levantar el campamento y seguir adelante. when we were at Mount Sinai, the Lord our God said to us, you have stayed at this mountain long enough. Primero, en ese tiempo, First, at that time, Dios les hablaba a los israelitas a través de Moisés. God would speak to the Israelites through Moses. Nosotros, We, la iglesia, the church, tenemos el privilegio de ir directamente al Padre. have the privilege of going directly to the Father. Segundo, Secondly, Israel estaba libre, Israel was free, pero a la misma vez esclavo. but at the same time, they were slaves. Y ya lo vamos a ver por qué. We're going to see why in a minute. A nosotros, To us, Cristo nos ha librado. Christ has set us free. Pero dice la palabra, The word says, asegúrense make sure de permanecer libres. that you remain free. Mm. Los israelitas tenían miedo de unos famosos gigantes. The Israelites were afraid of some famous giants, Cuando en el amor no hay temor, where in love there is no fear, sino el perfecto amor echa fuera el temor. but the perfect love takes away all fear. Ese amor es el que Dios Padre That fear is where God the Father tiene por nosotros has for us. cuando caminamos When we walk en Él, in Him, con Él with Him, y para Él. and for Him. Diga conmigo, es hora. Say with me, it is time. Y oro para que recibamos esto en el Espíritu. And I pray that we would receive this in the Spirit. Creo firmemente que hoy el Señor nos dice, I believe firmly that today God tells us es tiempo que dejemos de pretender ser cristianos. the time has come that we stop pretending to be Christian. Ouch. Es tiempo que dejemos de pretender ser cristianos. It is time that we stop pretending to be Christian. Es una de las dos, It's one or the other, religión o relación. religion or a relationship. Religión es venir solo los domingos, Religion is only coming on Sunday escuchar la palabra y me voy. to hear the word and leave. Salim bombín, como decimos nosotros. Saling bombing, like they say. Es fuerte, ¿no? Strong, right? Pero es la realidad. But it's reality. Eso es lo que estamos viviendo en la iglesia real. It's what we're living in the real church. Relación Relationship no es involucrarme en todas las actividades de la congregación, is not to get involved in all of the activities of the church, porque puedo estar involucrada en todas y tener cero relación. because I can be involved in all of them and have no relationship. Relación es saber quién es y quién soy en él. A relationship is knowing who He is and knowing who I am in Him. Por esa razón me congrego. For that reason, I come and gather. Por esa razón participo. And for that reason, I am a part of. Es tiempo But it is time que proclamemos vida a esos huesos secos. we proclaim life to those dry bones. Como decía mi pastor el domingo pasado, As my pastor said last Sunday, un anuncio no pagado, vea la prédica del domingo pasado. announcement that's not paid. Look at last week's message. Una iglesia real está formada por hijos. A real church is formed by sons and
daughters, bendecidos, those that are blessed. herederos They are inheritors y posicionados en lugares celestiales. and are positioned in heavenly places. Y escuchen esto, And let's listen to this. una iglesia real A real church está identificada con la cruz, is identified or can identify with the cross, pero fortalecida en la vida eterna. but is strengthened in the eternal life. Jesús, por medio de la cruz, Jesus, through the cross, derribó el muro he tore down the wall que dividía a Dios y al hombre, that por así divided decirlo. God and man. Amén. Amen? Y lo voy a explicar de esta manera, así lo entendemos un poquito mejor. And I'm going to explain it this way so we could understand it a little better. Ese muro está dentro de nosotros, That wall is inside of us, entre el alma y el espíritu renovado. between the soul and the renewed spirit. Cuando Dios habla, And when God speaks, el espíritu escucha lo espiritual, the spirit hears that which comes from the spirit. pero el alma que está conectada a las emociones But the soul that is connected to the emotions, se impone it comes against a querer manifestar la naturaleza humana. and wanting to manifest human nature. Entonces comienza la discordia And then the discord begins entre lo espiritual y lo humano. of that which is spiritual and that which is human. Pero a medida que el alma va oyendo But the moment that our soul hears más y más a Cristo, more and more of Christ, un poquito de ella va muriendo. little by little, it begins to die. Y ese muro se empieza a derribar. And then that wall begins to tear down. Y es ahí cuando comenzamos And it is there that we begin el proceso the process de siempre of always mantenernos en ese hábitat maintaining ourselves in that dwelling place, de ser adoradores en espíritu y en verdad a pesar de. in being worshipers in spirit and truth, in spite of. Amén. Amen? Por ende, la manifestación del reino That's why the manifestation of the kingdom, no se da por lo que pensamos, it is not given by what we think, sino por lo que Dios ha dicho. but based on what God has said. Por eso, para tener una iglesia sana That's why to have a church that is healed, en un, healthy, en un tiempo real, in a real time, un hijo de Dios debe identificarse con la cruz. a son and daughter of God must identify themselves with the cross. Si alguien te lastimó, If someone hurt you, te falló, if they failed you, te hirió, if they caused you pain, llévalo a la cruz. take it to the cross. ¿No dice la palabra que estamos juntamente crucificados con Él? Doesn't the Bible says that we are jointly crucified with him? Por ende, Therefore, yo no descarto la herida que me causaron, I don't take lightly the pain that was caused, sino que la llevo a la cruz, but I take it to the cross. se la entrego a Dios Padre, I give it to God the Father, donde el Hijo la toma where then his son takes it, y por medio de Cristo son sanadas. and through Christ they are healed. Entonces me fortalezco So then I am strengthened en la resurrección, in the resurrection, en el perdón in forgiveness, a través de la vida eterna. through the eternal life. Amén. Amen? Así es, gloria a Dios. Para que todo lo que vivamos So that everything that we live en la carne, in the flesh, lo vivamos en la fe del Hijo de Dios. we live it in the faith in the Son Jesus. Iglesia, Church, es tiempo de salir de esas cuatro paredes it is time to leave these four walls que no nos permiten manifestar el reino. that does not allow us to manifest the kingdom. Esas paredes pueden ser físicas o mentales. Those walls can be physical walls or mental walls. Los muros deben ser derribados. The walls must come down. El doble ánimo, Being double-minded, la falta de identidad, the lack of identity, ser inconstante, being inconsistent, ser irrevelante. and being irrelevant. ¿Saben lo que es ser irrevelante? You know what it is to be irrelevant? Es aportar algo que no es necesario. Is to add something that's not necessary. Si no edifica, no lo digas. If it doesn't edify, then don't say it.
porque las personas así no avanzan en el propósito. because then people do not advance in the purpose. Pero aquí viene la parte dócil, But here comes la parte dócil, buena, the good part, basada en el amor. based on love. Y es que nosotros como iglesia real And it is that we as a real church, no debemos apartarlos o juzgarlos we should not set them apart or judge them. a los que están cojos o ciegos espiritualmente, Those who are perhaps paralyzed or blind, sino más bien animarlos spiritually blind, but we must encourage them con palabras de ciencia, with words of knowledge, de sabiduría y de revelación. with wisdom and revelation. Por eso el Señor nos dice, That's why the Lord tells us es hora de levantar campamento it is time to raise up a tent y seguir adelante. and to continue moving forward. Amén. Amen. Déjame preguntarte, Allow me to ask you, ¿a dónde están acampando tus pensamientos? where is your thoughts? Y no estoy hablando de nuestros pensamientos And I'm not speaking of our thoughts acerca de nuestras necesidades personales. in reference to our personal needs. Estoy hablando de lo que Dios me reveló a mi espíritu y me sacudió. I am sharing and talking about what God has revealed to my spirit, and I'm sharing with you. Andrea, ¿dónde están acampando tus pensamientos? Andrea, where are your thoughts? ¿Eres consciente que todos los días alguien se muere sin conocerme? Are you conscious that every day someone dies without knowing who I am? ¿Somos conscientes que todos los días una persona se muere sin conocer a Cristo? Are we conscious that every day someone dies without knowing Christ? Saben, hay personas que nacen con esa pasión de preocuparse por otros. There are people who are born with worrying about others. Yo lo estoy aprendiendo. I am learning. Soy honesta. I'm being honest. Yo lo estoy aprendiendo desde el momento que empezamos a predicar ser pescadores de hombres. I am learning this as from the moment that we have been preaching the series of being fishers of men. So no te aflijas, So don't be afflicted, porque es hasta que todos lleguemos. because until we all reach, Es hora de levantar el campamento. but it is time to raise up the tent. Y aunque el territorio sea un poco montañoso, And although the road or the way may be a little bumpy, avancen y sigan adelante. but let us advance, let us move forward. Así les dijo el Señor. Thus says the Lord. Saben, los israelitas pensaron que eran los enemigos You know, the Israelites thought that it was the enemy los que los mantenían a ellos fuera de la tierra prometida, who was keeping them from the promised land, cuando en realidad eran ellos mismos, when truly it was them themselves, con su mente no renovada. with their mind that was not renewed. Por eso, siendo libres, permanecían esclavos, That's why, although they were free, they were still slaves. siempre mirando hacia atrás, They were always looking back, enfocándose en lo que tenían en el pasado. focused on what they had in the past. Cuando Dios me ministró esta palabra, When God ministered this word to me, me di cuenta cuántos años de mi vida perdí por enfocarme en el pasado. I was reminded of how many years I wasted thinking of the past. Hermanos, cuando algo debió morir Beloved, when something should have died y quedó vivo and it remained alive bajo la gracia, under grace, se considera anatema, it is considered anathema, destrucción, destruction, que es la vieja naturaleza which is the old nature, manteniendo y defendiendo remaining and defending lo que no podemos gobernar en Cristo. that which we could not govern in Christ. Eso es profundo. That is profound. Y con esto cierro. And with this, I close. De regreso a casa. On my way back home, La casa de Dios es espiritual. the house of the Lord is a spiritual one. Dejemos nuestra humanidad Let us leave our humanity y regresemos a nuestra posición espiritual. and let us return to our spiritual position Cuando fuimos redimidos en el Señor, when we were redeemed by the Lord.
Nuestro espíritu fue regenerado. Our spirit was regenerated. Por ende tenemos una tarea, Therefore, we have a task, que es identificar is to identify todo lo que portamos en nuestro interior, everything that we have in the inside atado a esa vieja naturaleza, that is holding on to that old nature, para que nuestra alma sea transformada so that our soul will be transformed en el poder de sus fuerzas. in the power of his might. La palabra dice The word says que seamos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. let us be transformed by the renewing of the mind. Dios le dijo a Israel que Él les había dado toda la tierra. God told Israel that he gave them all of the land. Dios no salva por partes, God does not save you in part. lo hace plenamente. He does it fully. Su obra está consumada. His work is finished. Una iglesia real A real church que anhela manifestar that wants to manifest el reino the kingdom en tiempo real in real time solo necesita saber algo simple. only needs to know something simple. ¿Quién es Dios realmente? Who God really is, ¿Y quién dice Dios que somos realmente? and who does God say we really are? Amén. Amen? Pongámonos de pie, por favor. Let us please stand. Amén. Gloria Amen. a Dios. Cierra tus ojos. Let's close our eyes. Vamos a orar. Let us pray. Vamos a dejar que el Espíritu haga su obra. Let us allow the Spirit to do his work. Es el Espíritu quien nos exhorta It is the Spirit that exhorts us, a que seamos una iglesia real, that we would be a real church, que dejemos de pretender. that we would stop pretending. Vamos a ponernos Let us be, de pie let us stand y caminar en ese propósito eterno. and walk in that eternal purpose. Te invito a que si quieres que oremos, I invite you that if you want us to pray, cualquiera que sea la razón, puedas venir al frente. for whatever reason, just come forth. Acá tenemos ministros que van a orar por ti. We have ministers here that will pray with you. A veces nos sentimos